Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con las jornadas y los encuentros que estamos haciendo en el marco de UBA Digital. Ya trabajamos temas que tenían que ver con el impacto de lo digital en las profesiones y en el trabajo, el impacto de lo digital en las prácticas de enseñanza y en el aprendizaje de nuestros alumnos, e iniciamos el tercer eje temático de este ciclo, que es los cambios en la gobernanza universitaria por impacto de lo digital, y probablemente de muchas otras cosas que Gilberto nos va a compartir en esta jornada. En primer término, quiero agradecer al profesor Capano, que está acá con nosotros, a todos ustedes que nos siguen y sobre todo al conjunto de los personal administrativo que hoy y docente que a pesar que hoy es un día de yópero o de huelga, están presentes porque, bueno, no nos queríamos perder la discusión y el intercambio con los temas que el profesor Capano va a compartir hoy con nosotros. Una breve currículum del profesor Capano. Digo breve porque tiene un currículum muy amplio, pero para saber cuáles son los temas de investigación y los temas de investigación que hacen a la temática que vamos a compartir, que es la discusión de la gobernanza universitaria. El profesor Capano es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad de Bolonia y se ha especializado en temas de administración pública, análisis de políticas públicas y educación superior comparada. Su investigación se centra en la dinámica y el desempeño de la gobernanza en la educación superior, el diseño y el cambio de políticas, el impacto y el desempeño de los instrumentos de política, el rol social de la ciencia política, el impacto político del COVID-19 y el liderazgo como una función inherente a la formulación de política. Es coautor y autor de un sinnúmero de artículos publicados en revistas de prestigio internacional y de numerosísimas publicaciones. Solamente voy a citar aquellas publicaciones que tienen referencia con su investigación que va a compartir hoy. Un texto en inglés de trayectorias sobre gobernanza y cómo los estados han diseñado, bueno, lo voy a decir en inglés, Trajectories of Governance, How the States Have Shaped Critical Policy Sectors. Otro texto que también es interesante de su lectura en inglés y es Changes Governance in Universities. Y por último, uno en el idioma italiano, La Università in Italia. Quiero anticipar un proyecto que desarrollamos ayer con el profesor Capano. Le habíamos dicho si tenía interés de publicar sus libros traducidos al español en Eudeva, y el profesor Capano nos tiró otra idea, que es si podemos hacer usando el marco teórico desarrollado en sus estudios comparados en los países europeos y asiáticos, el esfuerzo si un grupo de investigadores se anima también a poder, a partir de todo el marco teórico y conceptual que él desarrolló, investigar la gobernanza universitaria en algunos países de América Latina. Y va a ser el producto, quizás, si lo podemos concretar, de un libro que publicaremos en Eudeva, ya hecho en español y no traducir un texto de inglés y sobre países un poco lejanos a los nuestros. Así que bueno, el profesor Suárez Nava se vio muy entusiasmado, así que bueno, lo convocamos a los jóvenes que quieran hacer sus doctorados en este tema, acá hay muchos jóvenes, para, bueno, investigar a partir de lo que vamos a compartir hoy, nuestros propios sistemas de gobierno y gobernanza universitaria. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, lo escuchamos y después discutimos sus ideas. ¿De acuerdo? Absolutamente. Absolutamente. I talk too much. So yesterday I've been talking too much.
Va bene così si sente? Ok. Ok, io non hablo español, so I will speak in English, so it's a bit strange because I'm Italian, I could speak in Italian, maybe you understand, so, but the better solution is that I speak English. You have to translate? La mejor solución entonces para hoy va a ser hablar en inglés. Podría hablar en italiano y que entiendan un poco, pero me parece que la mejor solución va a ser hablar en inglés con ayuda de la traducción al español. Also because as you can you will have my PowerPoint presentation also in Spanish because Claudio translated it, so we have everything done, and she will translate. So before I start my presentation, first of all, good afternoon, everybody. I'm very happy to be here. It has been my pleasure to come to Argentina for the first time in my life, and so I'm here since Sunday. So I'm visiting this wonderful city. First of all, I want to thank the Universidad of Buenos Aires for having invited me to give a couple of talks this afternoon and tomorrow afternoon. I don't know if they will be seminar or lecture. I prefer to say talk because I'm telling you and also to all the people online. Good morning. Please, if you don't understand something, stop me and ask. If there is something that you wanna, I go deep in, you can raise your hand and we can discuss. Let's say that I have 34 slides. Not necessarily we have to finish. Otherwise we could get all bored. This is my point. I will do a break after 50 minutes because 10-15 minutes of break. Otherwise, I will get bored. And I'm also a smoker, so you know there is the time. Before I start, sorry. No, va bene. El PowerPoint está en español de todos modos, así que no se preocupen. Bueno, buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primera vez en Argentina, estoy aquí desde el domingo y estoy muy contento. Quiero agradecer a la UBA por haberme invitado a dar estas charlas hoy y mañana. No sé si llamarla seminario, conferencia, charla, porque, bueno, sé que hay gente que lo está siguiendo online, así que vamos a ver cómo se va desarrollando. Si no entienden algo, por favor, no duden en detenerme. Si quieren que profundice en algún tema, también, por favor, no duden en decirlo. Tengo 34 diapositivas preparadas. No sé si las vamos a terminar, pero no importa, no queremos aburrirnos ni ustedes ni nosotros. Después de 50 minutos voy a hacer una pequeña pausa, porque yo me aburro y además soy fumador, así que voy a salir a fumar un puchito. The last point before starting, I'm very happy to have been asked to do this presentation, also because, you know, governance in comparative higher education has been one of the intellectual love of my life. But I stopped a bit to do empirical research on this 4 or 5 years ago because I got bored after 25 years. You think to know everything, you know what I mean? But exactly because I was asked by Claudio to focus not only on the typical and traditional issue of comparative governance, to start to reason about the implications of digitalization and artificial intelligence on the governance of higher education, I found, let's say, a new passion for the topic. And so I was thinking, come on, this is still now a very fascinating topic. Y antes de empezar, quiero decir que estoy particularmente contento por estar haciendo esta presentación hoy, porque el tema de la gobernanza en la educación superior obviamente ha sido el amor de mi vida, de mis estudios, de toda la vida. Pero había hecho una pausa hace unos 5 años para dedicarme un poco más al trabajo empírico, porque después de 25 años uno ya siente que lo estudió todo, que lo vio todo, y estaba un poco aburrido, debo decir. Pero Claudio me pidió que me enfocara para estas charlas en la gobernanza, en sus implicancias, también en la inteligencia artificial y sus implicancias en la gobernanza de la educación superior, y esto me volvió como una nueva pasión, me dio un nuevo aire y digo, esto todavía me sigue interesando, así que por eso estoy doblemente contento. Okay, now I think we can start. This is the outline of the course. We have 2 modules. One is this one, and it will be an historical and it will have a focus on the historical and comparative governance reform in comparative perspective. Tomorrow, the focus will be on digitalization and artificial intelligence and as a governance challenge, and I would say one of the main challenges of governance in higher education. And this is very important because in many countries now they are still talking about the traditional challenges to the governance of higher education, fight with the state, problem of the money.
but digitalization, especially artificial intelligence, are really a change of path, and now things are completely different. So we have to pay attention to this in terms of renewing governance. Entonces tenemos dos módulos, los ven en pantalla las descripciones del primero y del segundo, y quiero hablar particularmente sobre el segundo porque es uno de los principales desafíos de la gobernanza de la educación superior, pero sucede que en la mayoría de los países siguen hablando de los problemas tradicionales, hablan de las peleas del pasado, digamos, de la lucha, la puja con el gobierno, etc. En cambio, creo que el verdadero desafío de la actualidad es hablar de digitalización, de inteligencia artificial y de cómo va a impactar esto en el futuro. Entonces, por eso es tan importante que hoy hagamos foco sobre todo en eso. Okay, these are the main topics I will deal with today. I will talk first about the main governance shifts since the 80s. Then I will present some conceptual models, ideal types, hybrid models of governance. I will show you some comparative patterns, Europe, Asia, and Latin America, very rough, but to give you an idea of how these concepts could be applied to classify the different paths of governance. And I will present also some case studies. I will use Italy, the Netherlands, and South Korea, Brazil and Argentina. Please correct me if I have written something wrong about Brazil, but especially Argentina, because I'm not a super expert. Please. Entonces, los temas de hoy son los que aparecen en la pantalla. En cuanto al segundo punto, los modelos conceptuales y la hibridez, les voy a hablar un poco de los modelos ideales y los modelos híbridos, y les voy a mostrar algunos casos para comparar Europa, Asia y Latinoamérica. Esto es para que tengan una idea de cómo se puede aplicar este marco para clasificar, y también les voy a mostrar diferentes casos de estudio, en este caso Italia, los Países Bajos, Corea del Sur, Brasil y Argentina. En estos últimos dos, por favor, corríjanme si algo de lo que presento es incorrecto, porque no soy el más experto en estos dos países, sobre todo Argentina. Eva. Okay, why governance matters in higher education? Apparently it's a stupid question, because you all know why. I'm not so sure, because usually people or professors who are not experts in comparative governance of higher education think that governance in higher education is the same everywhere as it is in their own country, and this is very interesting. Please. Entonces, ¿por qué es importante la gobernanza en la educación superior? Quizás parezca una pregunta sencilla o estúpida, pero no lo es, porque es importante preguntárselo. Muchos docentes universitarios o expertos o no expertos incluso piensan que la gobernanza en la educación superior es igual en todo el mundo, se da de la misma forma, y eso no es así. As it is written here in Spanish, governance structures determine who decides, who is accountable, and how policies are implemented in higher education system. So it's fundamental. Es fundamental porque, como dice el primer punto, las estructuras de gobernanza determinan quién decide, quién rinde cuentas y cómo se implementan las políticas en los sistemas de educación superior. Governance structure, and I will talk today especially about systemic governance, because institutional governance is another topic. Governance structure shape the distribution of powers between the state, market actors, and academic community. La estructura de gobernanza, sobre todo la sistémica, no voy a hablar de la institucional hoy, sino de la sistémica, le da forma y define la distribución del poder entre el Estado, los actores del mercado y las comunidades académicas. The way through which governance structure and dynamics works influence institutional autonomy, accountability mechanism, resource allocation, quality assurance, and university ability to innovate and respond to societal challenges. Entonces, las estructuras de gobernanza influyen en la autonomía institucional, los mecanismos de rendición de cuentas, la asignación de recursos, la garantía de calidad y la capacidad de las universidades para innovar y responder a los desafíos sociales. So, okay, there are some global trends since the 80s. The first one is substantially, we have to take into consideration that in the last 40 years, many things are changing, governance arrangement around the world. Most of the higher education system are not the same as they were 40 years ago.
at least for sure in Europe. We can see significant changes also in peculiar system like the Anglo-Saxon system. When I say Anglo-Saxon systems, I mean Canada, UK, Australia, New Zealand. US is a strange system, so it's never use the US for comparative analysis, at least in comparative higher education, because you never know if they are a system, if they are 50 system. The role of private is so strange, the role of public is so strange. Please. Entonces, tenemos varias tendencias globales desde los años 80. Lo primero que quiero decir es que lo que sucedía hace 40 años no tiene nada que ver con lo que sucede hoy con respecto a la gobernanza en la educación superior. Las cosas han cambiado notablemente, sobre todo en Europa y en el sistema anglosajón. ¿Y a qué me refiero con sistema anglosajón? Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos es un caso extraño, no lo usen nunca para análisis comparativo porque no sabemos si es un sistema, si son 50 sistemas, entonces mejor no utilizarlo, el sistema de Estados Unidos. In Europe, especially in Europe, but even in Asia, the traditional model of centralized state control gave way to more complex systems. This is something that you Argentinians, you do not understand because you had the so-called Cordoba reform, you know what I mean? So in this country and then in Latin America, university got autonomy 1 century ago. In continental Europe, not only in continental, also in Nordic countries, university had no institutional autonomy until the end of the 80s of the previous century. So we are in the presence of two different paths. Paradoxically, we will talk about this that is called steering at the distance, gobierno a distancia. That means that in continental Europe, reforms implied that finally government gave autonomy to university, but steering the system from a distance. I give you autonomy, but at certain conditions. And this could be interesting for you, just a moment. No problem. Because you could start to think, exactly because in this country you have a huge discussion about autonomy of university, the meaning of autonomy. In Germany, in Italy, until 40 years ago, there was not autonomy at all. Now we have a lot. In some cases, more of you. Of you, I mean Latin American university, please. Entonces, en Europa y en Asia estamos acostumbrados a ver el modelo de control centralizado, pero incluso ellos han avanzado hacia modelos mucho más complejos. En Argentina quizás no saben tanto de esto porque ustedes tienen la reforma de Córdoba que generó autonomía hace más de 100 años, entonces es muy diferente lo que sucede aquí. Pero en Europa y los países nórdicos, las universidades no tuvieron autonomía hasta los años 80 del siglo pasado. Y paradójicamente generaron lo que se llama un sistema de gobierno a distancia, steering at a distance. Y eso ocurría en Europa continental, donde gracias a ciertas reformas finalmente lograron la autonomía, pero con ciertas condiciones, ¿sí? Tenemos autonomía, pero la gobernanza o el gobierno se realiza a la distancia. Okay, Scusa. Sorry, faltaba una. Okay. There was one page missing. Entonces, las discusiones sobre autonomía ustedes ya las tienen hace mucho tiempo y cabe preguntarse qué es la autonomía en realidad. En Alemania no lo discutieron o no lo sabían hasta hace muy poco, no sabían de qué se trataba realmente la autonomía universitaria y ahora se está dando mucho más. Pero aquí en Latinoamérica se sabe muchísimo más sobre la autonomía de lo que se sabe en esos países. In this table, I have summarized the characteristics of this wave of reforms. First decade, 80s, 90s, legislation sobre autonomía, that means autonomy legislation. This is only for Europe, but all the other characteristics are characteristics that you can find in all the reforms in the other part of the world. That means the introduction of quality assurance system everywhere, with a different design, and this makes the difference, but in different managerial language everywhere. This for those in public administration, they know this this doctrine, new public management, starting from the end of 80s, beginning of 90s, everywhere in the world, universities have started to be more managerial.
you can. Entonces, tenemos las características que las vemos en la pantalla, ¿sí? La legislación sobre autonomía. Esto se aplica solamente a Europa, ¿sí? Pero se puede ver en diferentes reformas en todo el mundo, que se dan a través de, por ejemplo, sistemas de control de calidad o de aseguramiento de la calidad. Esto se ve en todos lados con distinto diseño, pero se ve en todas partes. También la aparición del lenguaje gerencial, ¿sí? Este lenguaje de gestión que pasa a ser una suerte de doctrina desde los años 80 y 90 en las universidades de todo el mundo. Second decade, we start to have in many countries performance-based funding, finanziamento basato nel desempeño. And, you know, it's very, very spread around the world. I know that this country, you don't have this. But to give you an example, performance-based funding is very used in US, in the States. You know, US has does not have a national system. They have a 50-state system. And in many of these states, I counted 25, 26, the government of the state gives the money to the public universities very often according performance-based funding. Because very often we think in US the state has no role in managing higher education. It's not completely true, because when you talk of UCL, University of California, you are talking of a huge, highly reputed public university. And the UCL, University of California, is owned by the state of California, and the state of California gives money even according to performance-based funding. Then during this decade, we had the introduction of evaluation framework, competitive grants in many different countries. Please. Entonces, en los 2000 empezamos a ver el financiamiento basado en el desempeño. Esto lo empezamos a ver en todo el mundo. En Argentina creo que no es tan prevalente, pero sí se ve en la mayoría de los países del mundo. Y empieza este concepto, ¿no?, del financiamiento basado en el desempeño, sobre todo en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos lo hacen a nivel de los estados. O sea, Estados Unidos no tiene un sistema nacional, sino que tiene 50 sistemas nacionales. De estos 50, 25 o 26 tienen un sistema que es el siguiente. El Estado, pero a nivel del Estado, ¿sí? El gobierno de cada Estado le da dinero a las universidades públicas a través de este sistema de financiamiento basado en desempeño. A veces pensamos que el gobierno no tiene ningún rol en las universidades en Estados Unidos, pero no es así. Por ejemplo, en la UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles, por ejemplo, que es una universidad de alto nivel, o buena reputación, digamos, como universidad pública, la propiedad de esa universidad la tiene el Estado de California y le da fondos y le da dinero con este sistema de financiamiento basado en desempeño. Y en 2010 vemos lo que aparece ahí en la pantalla, los programma in los rankings. 2010, I don't want to spend enough time, you can read introduction of excellence program, ranking, strategy steering, internationalization. So it's, I don't know, you don't need to translate. What is interesting is the last decade, where there are more than reforms, things, events that are reforming university, because digitalization and artificial intelligence, even there are no national laws about this, are having an impact on university. That means that university are pushed to change something. Then there is the request by the governments to a major social impact, and then there is a request of more accountability, intensified accountability. I know that in this country there is all a recent story of the government asking more accountability and so on, but believe me, is a common story, because also even in those countries where accountability is very strong, government are asking for more accountability, because very often there is this strange lack of trust between the government and university. If you exclude, at my knowledge, in Europe, Nordic countries, in continental Europe, government have not a high trust
on the university system. This is not the case in Asia, for example. There is a high trust of government with respect to their higher education systems. Entonces, en 2020 es lo que nos importa, lo que sucede a partir de 2020, donde más que reformas empezamos a ver eventos que reforman lo que sucede a nivel de la universidad. La digitalización y la inteligencia artificial no tienen demasiadas leyes nacionales todavía, pero tienen un impacto enorme. A eso se agrega un mayor requisito o mayores requisitos por parte del gobierno, que también esto tiene mucho impacto social, y también la intensificación del pedido de rendición de cuentas. En Argentina podemos decir que se están empezando a acostumbrar a lo que es la rendición de cuentas, se está haciendo cada vez más común, pero aún en países donde ya uno consideraba que había mucho pedido de rendición de cuentas, ahora esto se está intensificando, cada vez piden más por la falta de confianza. Esto lo puedo decir de Europa continental y de los países nórdicos, donde el gobierno tiene poca confianza en el sistema universitario, entonces por eso este pedido de rendición de cuentas constante. Esto es muy distinto a lo que sucede en países asiáticos, donde la confianza en el sistema universitario es muy elevada. For those who are in higher education governance, this is the triangle of Barton Clark. Barton Clark is one of, let's say, like Giovanni Sartori for political science. In higher education studies, Barton Clark, who has been one of the designers of the master plan of the state of California, almost 1 century ago, this is the triangle of Barton Clark, who says, okay, to understand governance at the systemic level, you have to understand the relationship between state authority, market, and academic oligarchy. And this is already an analytical problem, because university as institutions are not only they're professors of the university. And this is something of very interesting that Barton Clark, and this says something about the evolution of the concept of institutional autonomy, did not put here, in this angle, universities, but academic oligarchy. That means the people, the professors. While we know that institutional autonomy is an attribute of the institution, not of us. We have academic freedom, is another thing. However, this is the original, let's say, way to reasoning about governance. Then we had this proposal to distinguish between state control, supervisory and supermarket models. We had, means that here we had an attempt to go ahead, Barton Clark. Let's try to create typologies more capable to grasp how governance arrangement really work in the world. Entonces tenemos lo que ustedes seguramente conozcan, el triángulo de Clark. Barton Clark es como un poco el Sartori de las ciencias políticas, y él fue quien diseñó el Master Plan para el sistema educativo de California hace 100 años aproximadamente. Y él lo que decía es que para entender la gobernanza en la educación superior había que entender este triángulo entre el Estado, el mercado y la oligarquía académica. En este sentido, él planteaba que las universidades no son solo, obviamente, sus docentes, sus profesores, sino que él decía que para entender la evolución de la autonomía había que entender las diferentes, justamente, puntas de este triángulo. La autonomía universitaria se refería a la institución. Cuando hablábamos de nosotros no hablamos de autonomía, sino que hablamos de libertad de cátedra, que era un concepto diferente. Entonces, él propone diferenciar lo que es el control del Estado y también hablaba de este modelo de supermercado. Esto era, para ir más allá de Clark, un intento de crear tipologías más aptas para entender la gobernanza de la educación superior. So we needed at a certain point in the literature better typologies, because the reality is more complex than it appears. Why? First of all, because we need typologies or let's say conceptual treatment using the label of Sartori, capable to capture the complexity, the diversity, and the evolution of the different higher education system. We have to start from the basic assumption that governance arrangements are dynamic. They are not always the same. They change according to the context, etc., etc. Never forget, this is not in the slide, that university
is the oldest institution in the Western world, and you are part of the Western world, after the church. If you think in institutional terms, the church as a 2 millennium, university is something existing since at least 9th century. Then there is a historians, there is a debate about this. For those who are in institutional analysis, this means that universities have been capable to adapt over time, because institutions survive if they are capable to adapt. And in adapting, they have to change. We can like, we can dislike. Translate? Yes. Then I have an example. Bien, entonces, ¿por qué mejores tipologías? Para poder tener un tratamiento conceptual, para entender mejor la diversidad y la evolución de estos sistemas universitarios. En cuanto a concepto, la gobernanza de la educación superior es un concepto dinámico que cambia constantemente según lo que va sucediendo. Y algo importante es pensar que las universidades, después de la Iglesia, son las instituciones que más han perdurado. Y esto existe o sucede porque las universidades han logrado adaptarse a lo largo del tiempo, por eso sobreviven. Cualquier institución que sobrevive, sobrevive porque se adapta a los cambios y a la evolución. To adapt means to change a lot. If you come back to the first centuries of the church, many things are really different with respect to today. It's the same for university. I'm from Bologna. There is the social convention that it is the oldest university in the world. The truth is that there was a Moroccan university. But the University of Bologna, in the University of Bologna, for centuries, the rector was a student. And the students were ruling the university. Professors were paid, we would say, on the basis of the market, of the competition. Professors capable to have many students attending were paid, because students pay for the professors. Were paid more than other students. This is completely changed, for example. We have forgotten that for 2 centuries after the medieval age, the university in Europe was totally delegitimated. Think to Leonardo da Vinci, the greatest inventor in this, was not a professor. You know? We have forgotten that Napoleon, when he got the power, abolished the university. He established the so-called Polytechnic, but he dissolved the university. Until the 1968, in France, there were only faculty. There was no the institution. To give you an example. So, university change. It is only in our mind that there is this idea the university has always been as it is now. It is not true. And it has been changing to survive. Otherwise, could disappear. Entonces, adaptarse significa cambiar, y si pensamos en lo que sucedió con la Iglesia, haciendo esta analogía, la Iglesia cambió muchísimo en el tiempo que lleva en este planeta. Y en Bolonia también tenemos lo que se conoce como la universidad más antigua, pero en realidad hay una en Marruecos que dicen que es más antigua aún, pero bueno. Allí, durante muchísimos años, los estudiantes tenían el poder, los profesores no recibían el mismo pago que reciben ahora, las cosas eran muy diferentes entonces. La gente se olvida también que después de la era medieval, las universidades en Europa estaban totalmente deslegitimadas. Leonardo da Vinci nunca fue profesor universitario, Napoleón abolió la universidad y creó los politécnicos, pero la universidad como institución no existió nuevamente hasta 1968, y la universidad fue cambiando. La universidad fue cambiando justamente porque tenía que sobrevivir, no podía quedarse igual. Hay gente que piensa que la universidad ha sido siempre igual, pero ha evolucionado mucho. Eso no es verdad. So we need to conceptualize governance in a more sophisticated way. Governance are dynamic. Everywhere the same policy instruments are adopted, quality assurance and different funding formulas, but the way they are designed together makes the difference, you know what I mean? There is the emergence of hybrid configuration and so on. So we need to be more precise for comparison. To solve these problems, a few years ago, a guy called Capano proposed, proposed a typology that I would say worked, because many scholars in higher education have used this typology for their work, means that it was working. And this typology was based on one fundamental idea.
Governments are pivotal in higher education everywhere. Even in those countries where you have a majority of private institutions, we will talk about this. Your neighbor Brazil has the 70% of students enrolled in private university, but government, the federal government, has a role. So this idea that government has no role, no. Government is the main actor in every higher education system, first. The second is that exactly because it is the ruler, okay, sorry, please, no. Okay, but may I finish to, it does two things. He specifies, he say what are the goals of the system, and the government say what are the instruments that can be used by university to reach those goals. So government is first, is pivotal, and the government what does? Tell what are the goals of the system and tells what are the instruments that university can use to reach these goals. Entonces, para conceptualizar la gobernanza en educación superior, es muy importante encontrar todo lo que fue sucediendo. Tenemos los modelos híbridos, por ejemplo, y toda esta complejidad requirió de justamente lo que había dicho, tipologías más complejas que funcionaran para entender la naturaleza de todos estos sistemas. Entonces, Capano, yo, desarrollé una tipología que llegó a funcionar muy bien porque sé que la han aplicado en muchísimos lugares sobre la base de una idea central, y es que el gobierno es el actor principal y es esencial en la gobernanza de la educación superior, aún en países donde la mayoría de los estudiantes, como Brasil, están en instituciones privadas. El 70% en Brasil están en instituciones privadas, pero el gobierno federal tiene un rol esencial de todos modos. Entonces, no es simplemente pensarlo de la primera manera que lo pensamos. Y en segundo lugar, el gobierno es quien establece los objetivos y también determina qué instrumentos se utilizan para lograr esos objetivos. Okay, you can see this also because you have not translated it in English, but the idea is that substantially the government could establish, it's not, you cannot see clearly here, because level of governmental specification of the means to be used. The government can specify very, very strictly what are the instruments that university must use, or can, let's say, give more freedom in terms of instruments to be adopted. And then government can be very, 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 let's say, strong, clear in what are the goals universities should reach, or could be really loose. Okay, you do what you want, do something. Entonces, el gobierno puede ser muy específico en cuanto a los instrumentos que tiene que utilizar la universidad, en cuanto a cuánta libertad tiene con respecto a la elección de los instrumentos que va a utilizar, y también el gobierno puede establecer de manera muy, muy estricta los objetivos a alcanzar, o puede ser muy laxa con respecto a eso también. Puede decir, hagan lo que quieran. So you have four ideal types, but they are spatial types, so university can move in this space. The first type of governance is the so-called procedural mode. Means that the government specify all the instruments you can use, but do not tell clearly what are the goals. It does not tell in 5 years you have to increase the number of students getting the degree in the legal time of the 20%. No, it's automatic. You have to work in this way. We all know what universities should do. I have to tell you. And believe it or not, this is more, has been more present in the world than we can expect. On the other side, you have the so-called hierarchical mode. Very, very strict in terms of instruments that you can use. Everything is clarified, strictly early market financing and so on. But I tell you what you have to do.
I want that you increase the number of graduates. I want you to do third mission. But you have to do all this. You have to reach all this goal, not with high autonomy, but according all the rules I say. I finish or you need... I'll translate this. Okay. Entonces tenemos el modo que vemos arriba a la izquierda, que es el procedimental, donde el gobierno especifica ciertas cosas, pero no especifica los objetivos, ¿sí? No dice, bueno, en 50 años tienen que lograr esto o lo otro, o sea, no especifica los objetivos. Y este modelo procedimental está más presente que lo que uno esperaría. El segundo modelo es el modelo jerárquico, donde el gobierno es muy estricto acerca de los instrumentos que se emplean, ¿sí? Dedica fondos específicos para diferentes objetivos, pero todos estos requisitos, como por ejemplo, quiero un determinado número de graduados, quiero determinados objetivos, no se pueden lograr con autonomía, sino justamente con este sistema jerárquico. Then there are the other two models that are the models in which the state is not so impositive in terms of instruments. Universities are free to use the instrument, almost free to use the instruments they want. What makes the difference is with respect the goals. In the self-governance mode, universities are free to do things according their procedural decisions, but they do not have a clear goal to be reached by the government. So the government is always behind. The government can activate. But substantially, the government say to the university, do what you want in the way you want. I give you also money eventually, but there is always this risk. Let's say on the shadow of a hierarchy. Then there is the steering at the distant mode that has been the prevalent in the last decade. That is substantially the state say the system should reach this: more graduates, more involvement in the so-called third mission. You have third mission, societal impact, more publication in top journal and so on, and blah blah blah. But you are free to use the instruments you want, but steering at the distance, exactly because I want to steer you. If you will get results, you will get more money, for example. So I will evaluate you. You can do what you want, but you have to reach this goal. And so I use quality assurance and so. I hope it's clear. It's very quick. Entonces, el tercer modelo es el de autogobierno o autogobernanza, donde la universidad tiene libertad para usar los instrumentos, pero es diferente con respecto a los objetivos. La universidad tiene libertad para tomar decisiones, pero los objetivos no están del todo claros, no están impuestos, digamos. El gobierno está siempre detrás en este modelo, ¿sí? Dice, bueno, hagan lo que quieran, háganlo como quieran, les puedo llegar a dar fondos, pero hay como siempre un riesgo implícito en esto, pero así es como se manejan en este sistema. Y el cuarto es el gobierno a distancia, el steering at a distance, que es el más prevalente en los últimos 10 años, donde el gobierno puede decir, quiero que logres determinada cantidad de graduados, determinadas publicaciones, determinados papers, determinada cantidad de productos, digamos, pero tenés la libertad también de utilizar los instrumentos que quieras para lograrlo, ¿sí? Pero te controlo, ¿sí? O sea, si lográs tales resultados, te voy a dar más recursos o voy a implementar un sistema de aseguramiento de calidad para lograrlo. Esto es este sistema de controlar a la distancia. Just a moment on this figure. They look ideal types, but they are special types in the sense that it's not clear in this slide, but you have 4 arenas, 4 space. So university could move from here to here. Sorry, not university, systems. From here to here. Is it clear? So the idea is that this is a spatial representation. So you can assess if, for example, a country moved from here to here or vice versa. Is it clear? The idea is to try to give also a tool, an analytical tool capable to grasp the dynamics over time. Please.
Entonces, son 4 espacios, es importante. Esto es una representación espacial de cómo los sistemas se pueden ir moviendo de un espacio a otro. No son compartimentos estancos, sino que nos permiten ver, por ejemplo, un país que haya ido desde este cuadrante al otro y que se va desplazando, ¿sí? Sirve como herramienta analítica para entender las trayectorias y los movimientos de los países en cuanto a sus sistemas universitarios. I think we can do the break now. Ok. Huh? We are going Vamos a to tomar un do descanso. to have 10, 12 minutes of break. Va bene? Thank you.
Cominciare? Sí. Ah, no, no. ¿Sí? Sí, sì, sì. Ricominciamo? Let's start again. Adesso dico una cosa che non è scritta. Sì, sì. Come on, ladies and gentlemen, especially ladies, because there is a dramatic women majority here. Hay una gran mayoría de mujeres, así que más que damas y caballeros, más las damas que los caballeros. So let's start again. I know that this part could seem a bit heavy because there are many concepts, but exactly because tomorrow we'll talk about the impact of digitalization and artificial intelligence. To understand governance a bit better is fundamental, even if it is a bit boring or too conceptual and so on. Puede ser que esta parte les parezca un poco pesada porque está muy cargada de conceptos, pero como mañana vamos a hablar más específicamente de digitalización e inteligencia artificial, es esencial entender estos conceptos como marco para mañana. The second, then before going ahead, start to present some national cases. I want to focus your attention on the issue of hybridity. That is instrumental hybridity. That is another way to classify governance in higher education system. That is, let's forget the government for a moment, but let's build up types of governance in higher education based on the mix of instruments they used. The most important instruments adopted everywhere are the way they fund universities, the way they evaluate and the quality assurance procedures, the regulatory framework, let's say the internal governance rules, because there are countries where the rector is elected, the countries where the rector is appointed, for example, the instruments to guarantee access and equity. There are instruments, tuition policies, scholarship, and so on. So the way these instruments are mixed can help us to build up another typology in which the focus is on the way to which the same instruments are mixed in different ways. Entonces, otro concepto antes de pasar a los casos nacionales es el aspecto de la hibridez para clasificar la gobernanza en educación superior. Imaginemos que nos olvidamos un poco del gobierno y de su rol y pensamos más en la mezcla de instrumentos que utilizan las instituciones de educación superior para llevar a cabo sus funciones. Cómo se financian, cómo evalúan, cuáles son los sistemas de aseguramiento de la calidad, los marcos regulatorios, cuáles son las reglas también para si son elegidos o son designados en cuanto a su gobernanza. Y también qué mecanismos o qué instrumentos utilizan para garantizar la equidad, como becas y otro tipo de mecanismos. La mezcla, cómo equilibran, cómo manejan y mezclan estos instrumentos, nos ayuda como tipología a entender cuál es el foco del proceso. Go ahead. Here, you have translated this. Here the idea is that we can dislike, but most of the countries have adopted the so-called steering at the distance model. That means the state is here, I give you autonomy, I give you goals, then substantially you have few constrictions. So according to the idea of let's have a look to the instruments, here there are three subtypes of steering at the distance mode. The idea is that over time, countries have found different ways to steer at a distance the system. So there is not only one way. And we can grasp this difference focusing on the instruments. The first subtype of steering at the distance has been called this is the result of empirical research in which we compared 16 European countries analyzing the evolution of policy instruments in 25 years. It took 3 years to do this. And we reached the idea that the first subtype is the so-called performance-oriented mode. It's a way of steering the system in which you can substantially, you have a lot of
use of performance funding. I give you money if you do good research. I give you money if you increase the number of students doing a certain number of credits during the first year and so on. It's mostly based on this idea. And I steer the system because, you know, if you have a system in which the state use a lot performance based instruments, you are not telling university what they have to do. You are telling them, you know, if you want to get more money, you have to reach this result. Are you following me? And this is interesting because you could be very autonomous. You can choose your professor, you can teach what you want, but at the end of the story, you are obliged to do something to get the money. Then the second type is the so-called, we have called it regulated mode. That means that I steer you at a distance, but for example, you cannot get so much money from students' fees. So there are rules that say you can get tuition fees, but you cannot ask more than that. I give you a couple of examples. Just in Italy, there is a cap. There is a national regulation say that university cannot get from students more than the 20% of the amount of money they get from the state every year. In France, in Germany, there are federal regulations saying that, federal in Germany, sorry, state, saying that university cannot charge students more than 500-600 euro per semester. That is nothing substantially. This is a real regulation. I do not make you free to put the fees you want. And this re-regulated mode is also a type in which you have a strong proceduralization of the quality assurance. You have national guidelines and so on. And then, scusa, sì, please. Nos guste o no, ¿sí? Hay muchos países que adoptaron el modelo de steering at a distance, ¿sí? De conducción a distancia, en el que, como les dije, el Estado le da autonomía, les da los objetivos y tienen pocas restricciones en general. Pero para entenderlo mejor hay tres subtipos que son los que están leyendo en pantalla, ¿sí? A lo largo del tiempo, los países encontraron diferentes formas de implementar este sistema de conducción o gobierno a distancia. El primer subtipo, que surge de un estudio empírico realizado en 16 países a lo largo de 25 años, el estudio llevó 3 años, pero se estudiaron 25 años en 16 países, donde hay un modelo orientado al desempeño. Es el primero que ven en pantalla. Esto está muy ligado, por supuesto, a la financiación basada en el desempeño, donde te doy dinero si me das ciertos resultados. Te doy dinero si me das una cierta cantidad de alumnos que hace determinada cosa, ¿sí? O sea, ellos conducen a la distancia, pero conducen. Y si el Estado implementa mucho este financiamiento basado en desempeño, entonces no les dicen lo que tienen que hacer, pero en realidad están muy condicionados porque te damos los fondos si obtenemos ciertos resultados. O sea que es autonomía, pero con una obligación de dar algo a cambio. El segundo subtipo es el tipo o el modo re-regulado, ¿sí? Que tiene un fuerte componente de aseguramiento de la calidad, de regulaciones. También es un subtipo de la conducción a distancia, pero el dinero no viene del dinero que pagan los alumnos. De hecho, hay muchas limitaciones, por ejemplo, en Italia, donde hay un límite. You said in Italy the cap is not more than 20% than what? The total amount of public funding that the university get from the state. Okay, entonces, if I get 100, as University of Bologna, the total amount of tuition fees I can get from my students is no more than 20 per year. Entonces, no puede representar todo lo que pagan en cuotas. Los alumnos no pueden representar más del 20% de ese total que reciben del Estado. O sea, no puede ser más que eso. O sea, tienen un límite de lo que pueden cobrar. En Alemania y en Francia también, la universidad no puede cobrar más de 500 o 600 euros por semestre, que es muy poco, ¿sí? Entonces, no tienen la libertad de cobrar lo que quieren. To give you a small story, talking about this cap we have in Italy, few years ago, the students, the representative in the Senate of the University of Turin, helped by the CGL. The CGL, you know, is the
leftist union in Italy. This is the biggest one. They help the students because these students had checked the accounts of the University of Torino, and they have found proofs that the University of Torino have overcome the 20%. They went to the judge. In Italy we have administrative court, so they went to the first level. They won. They went to the Council of State. They won. And in the final sentence of the Council of State was 1 year ago. The Council of State sentenced that the University of Turin should give back to the students 39 million euro. That is a lot of money. Una anécdota sobre lo que sucedió en Italia con respecto a esta limitante de cuánto pueden cobrar. La Universidad de Torino empezó a investigar un caso donde supuestamente se había demostrado que la universidad había cobrado, había superado ese 20%. Trabajaron con el sindicato más de izquierda, digamos, que trabaja con los docentes y los estudiantes de esta universidad. Y entonces esos lo llevaron a los tribunales, primero al juez administrativo, o sea, en los tribunales administrativos ganaron, fueron al Consejo del Estado, ganaron también, y la sentencia fue que la universidad tenía que pagarle 39 millones de euros a los alumnos de The problem is that it's difficult to give individually because most of the students already got the degree. But just to give you the idea that this 20%, to be frank, there are other 9 universities in Italy overcoming the cap. Also, the University of Bologna is doing. But exactly because, it's always strange. The ministry should control, but it does not do. The only way is to go to the court. The students in Torino have been very entrepreneurial, and they did this. In other universities that usually are the Northern University, because the Northern University are the most important, they are placed in the most rich part of the country, and so they have, let's say, students more affluent with respect with Southern University. However, entonces, a nivel individual era difícil repartir este monto, obviamente, porque la mayoría ya se habían graduado. Pero es simplemente anecdótico para ilustrar este tema del límite del 20% y lo importante que es. Por supuesto, hay 9 universidades en Italia que superan también este 20%, pero como el ministerio que debe controlar esto no lo hace, entonces la única forma de controlar que se implemente el 20% es acudir a los tribunales. La universidad que les mencioné es una excepción y es un poco lo que sucede a veces en el norte, donde las universidades tienen más dinero y los alumnos en general que asisten ahí son más ricos. Sin perjudicar las universidades del sur, sin hablar mal de ellas, por supuesto. Grazie. The third subtype of the student distance model, we have labeled it goal-oriented mode, is a governance system in which the government proposes clear systemic goals. There is no interpretation. These are our goals. They trust universities. They put a lot of money on the table. Usually there are no tuition fees. This is typically the the type of the Nordic country in Europe, Sweden, Norway, and so on, where there is a huge trust. The government say we want to do this. We put a lot of money in the table. It's quite clear that we are going to monitor what we are doing. We are going to have a lot of reports, but you can use the instruments you want. You have a lot of money from us, but these are the goals, and we want them respected. El tercer subtipo es aquel orientado a objetivos. Y no hay como interpretación de cuáles pueden ser los objetivos. O sea, los objetivos son muy claros, la confianza es muy elevada y los fondos también son abundantes, digamos. En general no hay matrícula, no hay costo de matrícula. Esto es el caso en general de los países nórdicos, Suecia, Finlandia, etcétera, donde hay un alto nivel de confianza. El gobierno nos dice, hagan esto, lo monitorean, pero pueden usar los instrumentos que desean y todo. Pero tienen que lograr los objetivos que están específicamente establecidos por el gobierno. Okay, after this we can... you can go ahead, Eva. Some regional examples, and then we will go for individual state examples, using the conceptualization I've proposed. Regional patterns.
the first one is Europe. Yes. European countries have largely moved toward a steering at the distance model with some varieties. For example, the Netherlands has adopted a more goal-oriented steering at the distance. They have clear goals. They do a lot of so-called performance contracts that are contracts between the university and the ministry, the state. Okay, this is the national goal for the next 5 years. What you can do, there is a negotiation, a contract, more money. Italy has gone for the re-regulated steering with a lot of autonomy on paper, but extensive procedural constraints and a lot of oversight. The Nordic countries not only UK, Nordic countries shift from the goal-oriented to the performance-oriented system with more stronger quality assurance and funding instruments. However, there are common patterns. They are diversified, but in all European countries, you had the Reformas de Autonomía. As I told you, no institutional autonomy in these countries. There have been in every European country the establishment of a national quality assurance agency. Every country has adopted some performance funding. Even for the 2% of the money, Italy has the 30%. In an Italian, the public funding to Italian university every year is based for the 1/3 on the periodic evaluation of research. So we have all adopted this, a lot of evaluation and contract, and despite the fact that they have adopted all these common features, there are still differences. So you cannot be never sure. There is no country where governance is the same. They adopt the same instruments. They are in the same huge model, the steering at the distant models, but with significant variations. Please. Entonces tenemos los modelos regionales, los patrones regionales. No voy a leer todo porque creo que lo fueron siguiendo, pero tenemos lo que sucede en Países Bajos con los objetivos bien claros, contratos entre la universidad y el Estado, objetivos a 5 años, renegociaciones y más fondos. En Italia, el sistema re-regulado con muchas restricciones procedimentales. En los países nórdicos, orientación a objetivos, mucho financiamiento basado en desempeño. Y los rasgos comunes entre toda la región es bastante falta de autonomía, digamos, con las reformas que vemos aquí, agencias independientes de aseguramiento de la calidad, con los ejemplos que aparecen aquí, y en Italia, donde 1/3 del financiamiento se basa en evaluaciones periódicas que se realizan. Pero en ningún país la gobernanza es igual. ¿Sí? La gobernanza de la educación superior, todos adoptaron un modelo de steering at a distance, de conducción a distancia, pero lo implementaron de maneras diferentes. East Asia, when I mean East Asia, I mean East Asia without China. Even if China could be an interesting case because they are Chinese, but they are doing a lot, they are adopting a lot of instruments we are talking about today. Performance funding, ranking, decision to have 100 universities that are at the top in the country. It's interesting, but Asia Oriental. East Asia means substantially Japan, Hong Kong, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, and so on, Korea. East Asian system is interesting because state is very relevant. They specify the goals, they specify the instruments. Let's say that in East Asian countries, you have still a mix of hierarchical and procedural system. It's an hybrid, but hierarchical. The role of the state is direct. It's the state that says, these are the goals. And you have to follow this procedure. They have, may I go ahead or you, I finish this? Yeah. No, okay, go. En Asia, cuando me refiero a Asia Oriental, me refiero a Asia sin China, si bien el caso de China sería interesante porque tienen, bueno, un modelo muy interesante para analizar de financiamiento basado en desempeño, rankings en los que quieren estar, con 100 universidades en el top, bueno, pero eso sería para otro momento.
Cuando hablo de Asia Oriental, hablo de Japón, Hong Kong, Singapur, Filipinas, Malasia, Indonesia y Corea. Entonces, en esta región, el Estado tiene un rol directo y tiene un rol absolutamente fundamental. Establece los objetivos, establece los instrumentos y vemos una mezcla entre el modelo jerárquico y procedimental. Key features, caratteristiche comuni a tutti questi paesi. Strategic stated by the ministry. The ministries set clearly what are the goals we want to reach, and they tell directly to the university. After this list, I will give you another, come si dice, aneddoto? Aneddoto. Un'aneddoto. Un'aneddoto, così per farvi divertire. There are large scale funding programs. They have clear goals. They put a lot of the money. They do a lot of performance contract with each university. They have introduced managerial autonomy, but it's managerial autonomy. The goals are not established by the political goals are not established by the university, but by the ministry. And they have introduced sophisticated quality assurance system and always related to funding. Entonces, lo fueron leyendo aquí, pero en el primer punto, conducción estratégica por parte de los ministerios, ellos dicen directamente cuáles tienen que ser esos objetivos, también cuál es el financiamiento, hay contratos basados en desempeño, también autonomía gerencial gradual, donde las universidades han ganado flexibilidad en administración y en personal, pero las prioridades estratégicas siguen siendo definidas por el Estado. Y luego, sistemas cada vez más sofisticados de aseguramiento de la calidad. Aneddoto, come si dice? Anécdota. Aneddoto. Yeah. There is a strange country in East Asia, Singapore. It's a small country, very sophisticated. There is no minister without a PhD. It's impossible. Political scientists define scholars in comparative politics define Singapore as quasi-democracy, but they have election. It's interesting. They have a high-quality higher education system. They have 6 fully public universities. 2 of them, the National University of Singapore and the Nanyang Technological University, are the top 20 in everything in the world. In everything. And they put a lot of money in higher education. In fact, they are very attractive. If you go to to visit their faculty, especially not only in physics, biology, but also in social science, you can find a lot of Western people going there for the opportunity, the salary, and so on. Entonces, tenemos el ejemplo de Singapur, esta es la anécdota que quiero contarles. Es un país pequeño, muy sofisticado, con un altísimo nivel educativo. En todos los ministerios, la gente que trabaja ahí, todos tienen doctorados como mínimo y son de muy alta calidad. Tienen 6 universidades públicas que están entre las mejores del mundo siempre en todos los rankings y ponen mucho dinero en este sector. Si ustedes lo visitan, no solo en física, biología, sino en ciencias sociales, van a ver muchísimos occidentales que van allí y trabajan por las oportunidades y por el salario. Few years ago, I was in sabbatical and I was there for 2 months. I wanted to do a comparative paper comparing higher education in Hong Kong and Singapore. It was a way to justify the sabbatical. And so I interviewed the presidents of the 6 University of Singapore. Long interviews, 2 hours and so on. And at a certain point, I asked her to all of them, theoretically in this country, according to the rules I have read, English is the official language in Singapore, so everything is in English. Theoretically, there should be documents in which the ministry inform the university about the goals to be reached. But I didn't find these documents. And all of them told me, you don't understand the system. What do you mean? It's true, there is a national law saying that the ministry should give every year, update every year the 5-year plan goals of the system. But we do that in another way. How?
translate and then I go to the... Estaba de año sabático, estaba 2 meses en Singapur y para justificar el año sabático decidí escribir un paper sobre la comparación entre los sistemas educativos de Hong Kong y de Singapur. Y tuve entrevistas, largas entrevistas con todos los presidentes de las universidades que les mencioné y les hice la siguiente pregunta. Les dije, yo leí las reglas y todos los documentos que me presentaron sobre las universidades, todo está en inglés porque el inglés es el idioma oficial de Singapur, y leí la ley nacional, leí los documentos y les dije, supuestamente el ministerio debería decirles a ustedes cuáles son los objetivos para la universidad y esos documentos debería poder leerlos. ¿Dónde están esos documentos? Y ellos me dijeron, no entendés cómo funciona el sistema acá. Y yo les dije, entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? Si no lo hacen así, ¿cómo lo hacen? Just to be brief, the system works in this way. Every year, each of the 6 public university is called to the ministry. Each means the president and the provost. In their system, the provost is the deputy president for the teaching, because for them the teaching is important. The 2 guys, because actually they are always guys, however, these 2 people go to the ministry where the minister and the top bureaucrats tell them what will be, according the goals of the system, the goal of their university. It's okay? It's a private communication. You know what? You think these 2 guys come back to the university and inform everyone. No. The president informed the deans about the goals of each faculty. The dean of each faculty informed the head of departments about the goal of each department. The opposite of transparency, you know why? Because higher education, in their mentality, they are Chinese, because they are Singapore, they are 85%, is a top, very hot issue, is very important. They don't want public discussion, they don't want polemic on this. So the system is completely, totally opaque, but it's interesting because it works. Try to imagine what in my country or in your country, if this would be the system, you would have, a kind of, for them is normal. You know what I mean? So everyone is knows the goals of their piece of institution, and they know that there is a bigger plan and that they are working for a bigger plan, and they will see the result of the bigger plan years after. Entonces, cada año van al ministerio, en realidad 2 representantes de las 6 universidades, en general son todos hombres, va el presidente y como lo que se llama un provost, que es como el vicepresidente para la educación o para la enseñanza, ¿sí? Y les informan, en esa reunión que tienen con el ministerio, les informan cuáles son los objetivos para cada universidad. O sea, se da en el marco de una comunicación privada y verbal, ¿sí? Son 2 hombres que van y hablan, uno pensaría que esto sería impensado, pero es así, van y hablan acerca de todo esto y luego ellos van trasladando la información, el presidente se lo dice a los decanos de cada facultad, los decanos le transmiten la información a los jefes de cada departamento y así establecen los objetivos para la universidad, para cada facultad y para cada departamento. Y cada uno sabe entonces en este sistema lo que tiene que hacer. Es lo opuesto completamente a la transparencia, ¿no? Pero la mentalidad es que la educación es tan importante que no quieren polémica, no quieren discusión pública, es todo parte de un plan mayor para el país. Entonces es opaco, pero funciona. Eso es lo sorprendente. Sería imposible pensar esto en Argentina o en Italia, sería totalmente imposible, pero es todo parte de un plan mayor. Just to give you that the variety in the world is really huge. Regional patterns Latin America. Okay, the tradition is completely different because there is this is a generalization, obviously. Then there are specific cases I will do about Argentina and Brazil. Latin America higher education systems are marked by this strong historical autonomistic tradition. There is also an even state capacity. There are growing regulatory framework. Let's say that clearly, rather than converging to the European style of steering at the distance,
generally speaking, the region exhibit mixes of procedural regulation, self-governance, and the parallel private sector increasing. So you have self-governance, do you remember? But also some procedural regulation. Entonces, esto es una generalización, obviamente, de Latinoamérica. Luego vamos a especificar bien para Argentina y Brasil, pero lo que aquí muestra es básicamente la tradición histórica, grandes y fuertes marcos regulatorios en aumento, pero Latinoamérica no fue tanto como fue Europa hacia este modelo de conducción a distancia, sino que muestra una combinación o una mezcla del modelo procedimental, de autogobierno y del sector privado que cada año aumenta más. Key features, okay, historical autonomy, limited state goal specification. The states in this party do not put goal specification. To give an example, 10 years ago, the Dutch government discovered that the system, after the shift to the Bologna structure, bachelor and master, was very ineffective, called all the 13 rectors of the 13 Dutch university and told them, in few days, there will be a new national regulation. We want that at least the 60% of the students enrolling to the bachelor should get the degree in the legal time with high quality. So it was a really systemic goal. In 4 years, they got the result. In Latin America, there is no this specification of goal. There is, I already told, in many of the Latin American countries, an expansion of private sector for different political reasons. There have been quality assurance reform, creating a national commission of accreditation in Brazil, Chile, and Argentina. And the funding mechanisms are mostly input-based. There are not big introduction of performance funding or so. Is input based, so the traditional way. I'm not criticizing, these are facts. Please. Entonces, la autonomía histórica enraizada en la Reforma de Córdoba 1918, tenemos también escasa especificación de objetivos. Para darles un ejemplo de comparación, en Holanda observaron que el modelo era ineficiente. Entonces llamaron a 13 rectores, le dijeron, en unos días va a haber una nueva regulación y dijeron que un determinado porcentaje de alumnos tenían que obtener su título en el tiempo establecido legalmente. Eso es un ejemplo de objetivo extremadamente específico. En cambio, en Latinoamérica no vemos objetivos definidos con este nivel de especificidad. Además, tenemos el sector privado que crece por distintos motivos políticos, esto ya lo mencioné, sistemas de aseguramiento de la calidad en los 90 y los 2000 que empiezan a surgir, y también mecanismos de financiamiento que en la región de Latinoamérica siguen siendo predominantemente basados en insumos, es decir, el modelo tradicional, no el financiamiento basado en desempeño. Now I will go for 5 national cases. I will show the trajectory, but you have to help me and also the students who are online. For each country I present, there will be a descriptive part with the facts, and then the trajectory, my summary from the conceptual point of view. I cannot present all the Italian law, so please have a look. For Italy, you have the list of the most important reforms. It's okay, you can read the slide, otherwise it could take hours to explain. And then trajectories. Italy started with a before this reform, was a very hierarchical system, very hierarchical system. Then he went through the process of autonomization. That means mainly procedural regulation. And then after the so-called Gelmini reform, 2010, we had a full steering at the distance system with the variation of the re-regulation. So this is the trajectory of Italy. The Netherlands is a... Go ahead. One country, scusa, l'Italia. Sì. Perdón. Entonces tenemos el caso de 5 países. Aquí les voy a pedir ayuda porque no voy a describir todas las leyes y las reformas porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces ustedes en la diapositiva, tanto los que están online como aquí, pueden leer la primera parte y yo me voy a hacer foco en la trayectoria, ¿sí? En Italia tenemos
todas estas reformas que se dieron, tenemos las diferentes trayectorias y pasamos en Italia de un modelo altamente jerárquico a un modelo con mucha autonomía con la vertiente procedimental. Luego de 2010 adoptaron con más fuerza el sistema de conducción a distancia con el subtipo re-regular. Holanda, Netherlands. There is the list. Here I wanna just one thing on the Netherlands, because the Netherlands, until the end of 90s, was the most, at the institutional level, the most democratic country in terms of ruling university. You have to think that half of the council of faculty was composed by students, representative of students, and non-academic staff. So 100 people, 50 were elected by the professors, the other 50, 25 by the students, and 25 by the non-academic staff. This is a percentage, you know what I mean? And every rector was elected, everyone was elected, but after the 68, the revolution for almost 30 years, the Dutch system was the more democratic. After the autonomistic reform, the government had seen that this autonomy was not used in an appropriate way and decided to radically change the institutional governance of Dutch university. That means appointed system. There is a supervisory board appointed by the minister. The supervisory board appoint the president, the rector, and the vice rector. They have a collegial body. This collegial body appoint the dean, the deans, and the deans appoint the head of department. No council, faculty council anymore. They substantially completely switched to an appointment system, and they negotiated this with the rectors, with the elected rectors. So it's interesting in this case because the Netherlands is a very pragmatic country culturally, and what is, because you are leftist and you say what? Pay attention, because in Europe many countries adopted this Anglo-Saxon system. It was the case of Portugal, of the Nordic country, of Austria, of Finland, and so on. It's okay? Just to give an idea of the impact of this reform, the idea was trajectory, was a very procedural system, and then it has become a very goal-oriented steering at the distance system. I'm not saying that is just to give you that we are talking of radical reforms of the institutional governance of university in the Netherlands. En los Países Bajos, hasta los años 90, se consideraba uno de los sistemas de gobernanza de educación superior más democráticos, ¿sí? Había un consejo con alta participación de estudiantes, de personal no académico, que elegían a esta junta. Y luego se produjo la reforma y el gobierno decidió que esta reforma o este sistema con tanta autonomía ya no funcionaba y decidieron cambiar el sistema de gobernanza. Y lo pasaron a un sistema de designaciones, digamos, donde había una junta de supervisión determinada por el ministerio que elegía o designaba presidente, rector, vicerrector, los decanos elegían a los jefes de departamento, entonces no había más este consejo tan democrático, ¿sí? Se pasó a un sistema de designación. Y es un caso interesante porque se considera que es un país muy pragmático, muy abierto, pero esto demuestra cómo en Europa pasaron al sistema anglosajón. Lo hizo Portugal, los países nórdicos, Finlandia, Austria. Este es el impacto que tuvo esta reforma, pasando de un sistema que era más procedimental a uno con más foco en los objetivos. Be clear on this point. They negotiated this reform with the current rectors who had been elected. And these 13 rectors elected agreed on this reform because they told
if I would have been appointed, I could do the things I should do. But exactly because academic democracy means a lot of veto points and so on, I couldn't do that. So the interesting thing is that there was no student protest. There was no professor protest against this reform that you agree with me was a radical reform of the most democratic way of institutional governance in Europe. Es interesante porque esta reforma tan radical de un sistema que se consideraba altamente democrático en Europa, y lo interesante a mencionar para aclarar lo que sucedió es que en esta reforma se produjo una negociación con los rectores que fueron elegidos, y los rectores estuvieron de acuerdo porque decían, ahora con este sistema puedo hacer lo que yo debería haber hecho y con el sistema anterior no podía hacerlo. Y esto es interesante también porque no hubo protestas de los estudiantes, no hubo protestas de los docentes ante una de las reformas más radicales de un sistema considerado altamente democrático. Okay, let's go ahead. We have Korea, correct? Corea. Korea. Dove la Corea? No, before. Okay, this is the list. Korea was hierarchical, then it became a hierarchical procedural, then it remained, after 30 years of reform, a hierarchical procedural plus performance funding. So they have not moved from a strong direct role of the state, adopting a more performance funding orientation. En Corea pasamos entonces, ya pueden ver la lista aquí, pasaron de un modelo jerárquico a un modelo jerárquico y procedimental, y luego de 30 años podemos decir que se enfocan mucho en el desempeño, o sea, financiación basada en desempeño, y combinado con un sistema jerárquico y procedimental. Now let's go ahead to Brazil. Brazil is complicated because it has also the increasing of the private system. You have the first slide is all of reforms of Brazil. I assume that you know perfectly. Go ahead. Estas reformas de Brasil seguramente las conocen todas, así que las vamos a pasar, los pueden leer, por supuesto. Go ahead. The next one, right? So we have two trajectories here, one for the public sector and one for the private sector. Public sector, it had a hierarchical control during 80s, increasing, let's say, coming back to the self-governance during the 90s. From in the last 20 years is still prevailing the self-governance mode in the public system with some instrument of still in the distance, in the sense that now there is the CAPES, this agency in Brasilia, assessing, evaluating the quality and the performance especially of the masters. There is a strong evaluation of research. So self-governance plus some, let's say, still in the distant model. Private sector is interesting because until the end of the previous millennium was pure self-governing, private actors. Then there has been the push by the previous Lula government for political reasons to increase the system to maintain the quality of the public system. We discussed this. And now this is a very regulated system because you have many private institutions. They have to respect some formally then some standard, they have to respect some procedure. Substantially, it's interesting, there are more procedures for the private sector than for the public sector. Again, it's interesting case because actually Brazil is a dual system. You have the private, you have the public. They are not in competition between them. They are two different worlds with two different trajectories. En Brasil tenemos entonces el sistema dual, del sistema público y el sistema privado, que no compiten entre sí, sino que son realmente dos mundos separados. En el público tenemos un control jerárquico, tenemos en los 90 un modelo de autogobierno, en los últimos 20 años una combinación de autogobierno con conducción a distancia, con la creación de una agencia de calidad que evalúa la calidad, que evalúa el desempeño y que evalúa también la investigación. En el sector privado, hasta los años 2000 teníamos poca regulación. Con Lula empieza a
a haber más regulaciones para aumentar la calidad, empieza a haber, las instituciones privadas, perdón, empiezan a tener que seguir ciertos estándares, ciertos procedimientos. Paradójicamente hay más procedimientos que tienen que cumplir las instituciones privadas que las públicas. Then you have we have Argentina. One slide with all your complex reforms. Aquí tenemos todas las reformas de Argentina, que ya las conocen. Then this is my, correct me if I'm wrong, next one, Eva. These are the trajectory of governance. Let's say that until the 90s was predominantly self-governing system. Mid-90s, 2000, we start to have a introduction of procedural regulation, introduction of LES, CONEAU, sorry for the pronounce, evaluation, external quality assurance, and so on. Today, we could classify the Argentinian system as a procedural self-governing system. It's still very autonomous, so the mode of self-governance, but so highly institutionalized autonomy, but with quality assurance and some regulatory procedures based especially for the teaching that are now firmly embedded in the system. As you can see, autonomy is still there, very strong, and so on. En Argentina, y obviamente corríjanme si me equivoco, hasta los 90 tenemos un modelo predominantemente de autogobierno. Entre los 90 y los 2000, un modelo más bien procedimental con ciertas regulaciones que empiezan a aparecer, como la CONEAU, agencias de aseguramiento de la calidad externa, etcétera. Y ahora podríamos decir que es una combinación entre un modelo procedimental y de autogobierno, con un fuerte componente de autonomía, pero con sistemas de aseguramiento de la calidad y ciertas regulaciones procedimentales que ya forman parte del sistema, a la que ya están acostumbrados. Entonces sería una combinación de estos dos modelos. Then we have some comparison, but what I want to underline is the last point. All this trajectory reflect, let's say, reflect path dependence, as we say, legal traditions, autonomy, set autonomy, and so on, but also state capacity. Where states are more capable to manage, to interact with university, you can overcome path dependence. It's quite clear that in Brazil and Argentina, you have this autonomistic tradition very, very persisting, while same in South Korea. In South Korea, you have this role of the state very persisting. In Italy, we were in the middle. In the Netherlands, they completely change the path. And just to give you that the national characteristics makes a difference. Then I have, go ahead, just this using my framework, I have shown the change of the country in the sense Korea was here, Iraq is still here. Go ahead. Here we have Italy. Italy was very hierarchical, now is between procedure. No. Ah, ok, è vero, io non devo toccare. Sì, sì, è colpa mia. Italy now is here, if you can see. Netherlands was very procedural, now it's clearly still at the distance. Go ahead. This is Brazil. The yellow are public, and the blue are private. Go ahead. And this is your country, is still self-governing, but with a bit of procedural. Básicamente lo que mostró son las trayectorias de los distintos países, Argentina, Corea del Sur, Italia, y cómo se fueron moviendo a través del modelo para llegar a Argentina, donde se pasó de un modelo más bien procedimental para pasar al al revés, desde el autogobierno inclinándose ahora hacia lo procedimental. Go ahead. No, go ahead. It's too much. What is? Okay. These are the main takeaway of this presentation. Then there will be 2 slides on private institution in Latin America. Estas son las conclusiones y las últimas 2 diapositivas son sobre el sistema privado en Latinoamérica. Governance change is best understood as a shift in instruments mixes. You have to focus on the instruments because you can understand the difference in the instruments. Hybridity can explain how do they evolve. They do not exist pure type.
convergence is always partial. We could reopen a debate what does convergence means and so on, but I will say that convergence is only partial. There is an ideational convergence in the sense that in every country, apparently there is the use of quality assurance, but this is designed in different ways and means different things. And then there are some questions for you, maybe for tomorrow, or we cannot discuss now. The first, you think that the current hybrids will be stable, or they are transitional, they will change. What are the instruments that are the instrument mix, the way of arrange governance that could better balance autonomy, accountability, and equity? Never forget that we have the equity. Are there specific mix that could continue to guarantee institutional autonomy, but making institution enough accountable to the state, never forgetting that in any case there is the need to guarantee equity? And then I would say how the legacy, especially that same institution ever can shape national reform limits. And the last question for you is what risk arise when, let's say, you have a lot of layers of procedures and you never adjust the goals? Could be very, very problematic. Bien, entonces algunas conclusiones para compartir con respecto a lo que presentamos hoy. La hibridez explica, perdón, el primer punto es que la transformación de la gobernanza se entiende mejor como cambios en las combinaciones de instrumentos. El lente de la hibridez explica cómo evolucionan. La convergencia es siempre parcial. Sí, uno puede discutir quizás qué es la convergencia o qué significa, pero siempre es parcial. Y algunas preguntas que les quiero dejar quizás para mañana para debatir porque hoy no hay tiempo. ¿Los híbridos actuales son equilibrios estables o transitorios? ¿Qué combinaciones de instrumentos logran el mejor equilibrio entre autonomía, rendición de cuentas y equidad? Porque no hay que olvidarse de este equilibrio que se tiene que lograr entre no dar demasiada autonomía para que no deje de haber equidad o rendición de cuentas, que todos los elementos son importantes. Luego, cómo las instituciones históricas o de legado, digamos, condicionan los límites de la reforma nacional. Y finalmente, ¿qué riesgos surgen cuando se acumulan estas capas de procedimientos una arriba de la otra, pero no se alinean objetivos y recursos? Esas serían las preguntas para mañana. Go ahead. Another one. No, questo qua. Sì. This is a slide on when private institutions dominate and rethinking governance modes. In the sense that the experience that now you have in Latin America, where there are some countries in which the number of students enrolled in the private system is higher than in public, 75% in Brazil, 70% in Chile. They are increasing also here, I don't know the numbers, but lower than the public. There is something interesting. Forget for a moment the meaning of private institutions in US. The US system is completely crazy. Very often the private institutions are colleges, you know what I mean? Yes, are also Princeton, Harvard, and so on, but the majority of them are colleges. So forget for a moment, also because the history of private colleges and university in the US is really linked to the pilgrims and so on. In Latin America, you have this increasing dualization of the governance system because this means that you have a system in which public and private institutions operate under different logics. This is the truth. And there is a dual steering mode by the state. It's interesting, you know. And government steer private institutions indirectly using student loans, tax incentive, regulatory instruments. They do not fund them, but they do regulate them. This creates a structural problem of policy coordination for the government. What I mean that
public objective, the public goal are equity, quality, strategic priority, might diverge from the logic of the private institution. So this is very, very challenging. And all in all, there is and this is the last point, when you have this huge private system that very often has been established to defend the quality of the public sector because you do not have enough money to increase the number of public institutions, substantially you are not capable, you cannot be sure to ensure accountability of the private institution. You can ensure the accountability of the public institution, and you cannot ensure the accountability of the private, and all in all, you cannot be sure that you are promoting equity. Because it's quite clear that exactly because you do not use the private institution as they are in the same system. You have two different systems in the same country. I'm not a super expert of the history and the characteristics socioeconomics of this country, but if you check those countries in which you have a strong private system like Asia and also US, there are deep mechanism of systemic coordination between the public and the private system. They are part of the same system. In the US, system of the 50 states. In Asia, national system. They are part of the same system, while according to my opinion, this dualization that you can clearly see in Brazil, in China, but could be Chile, could be the case that will be the same in other Latin American countries, is not coordinated. So it's a dualization, and this could create a lot of social and political problems in the future, because there will be a certain point in which many people will understand what this really means in terms of freezing promotion of equality. Too complicated? No, okay. En la experiencia latinoamericana, donde tenemos 70% de universidades privadas en Chile, 75% en Brasil, digamos, en esos países, y olviden nuevamente el sistema privado de Estados Unidos porque saben que se manejan de manera completamente diferente, y cuando hablan de lo público hablan de los colleges, digamos, en Estados Unidos, también Princeton y Harvard, pero en general no hablan de lo mismo cuando hablan de universidades públicas. En Latinoamérica lo que se observa es una dualización muy clara de la gobernanza de la educación superior, ¿sí? Son diferentes lógicas para lo público y lo privado, no funcionan en coordinación. Hay un modelo incluso de conducción dual. Esto se explica en el punto 3 que aparece aquí, donde los gobiernos conducen a las instituciones privadas de manera indirecta mediante préstamos estudiantiles, incentivos fiscales, etc. El problema estructural, que es el punto número 4, es que esto genera desafíos de coordinación de políticas, o sea, los objetivos públicos, que son la equidad, la calidad, las prioridades estratégicas, pueden divergir de los incentivos privados. Y lo que observamos en un sistema privado como el de Estados Unidos o como el de Asia es que son sistemas que funcionan en coordinación muy, muy cercana, ¿sí? Son en Estados Unidos 50 estados, en Asia tenemos el sistema nacional, pero realmente es muy diferente. Y en el sistema que estamos observando en Brasil y en Chile, y no sé si hay otros países quizás donde está creciendo esta dualización, es que no hay una coordinación entre el sistema público y el privado, y eso puede dar lugar a problemas sociales, problemas políticos, donde lo que se está sacrificando es la equidad. Ho finito, ma un ultimo commento personale, se mi permette. I've finished, but just a final comment, a personal, normative final comment. Right now, I've tried to be academic. I cut two slides to say this. Think, for example, to what Trump did with Harvard. Trump told Harvard, you have been a bad guy, then I will not give you 1 billion or 2 billion of research funding. Okay? Columbia, you have been a bad guy, I will not get $500,000, just to give you that private university in US cannot balance the budget of the year without federal money. Are you following me? That means that the private university, even Harvard with an endowment of 50 billion, needs the federal money to do the job. This means that
the federal government in US has a significant role in coordinating the system. They give a lot of research money to the huge public research university and to the private. They are in the same system. This is not the case in the dual system that in some Latin American countries have been created. That means that they are not competing each other. They are segmented. At a certain point, the state will risk to lose the control. This is my prediction for the future. I've been precise, it's 7, and thanks a lot for your attention, also to the people online, and see you tomorrow afternoon. Gracias. Voy a finalizar con un comentario o una opinión personal con respecto a lo que hizo Trump a Harvard, que por ejemplo les dijo, no me gusta lo que están haciendo, les recorto miles de millones de financiamiento. A Columbia lo mismo, en la Universidad de Columbia. Entonces, esto es para ilustrar que en Estados Unidos no pueden operar estas universidades que se dicen tan caras, no pueden operar sin los fondos federales. Aún Harvard, con lo que cobra, no puede operar sin el rol de Estados Unidos y del gobierno y del Estado en coordinar el sistema, en todo el dinero que le dan a las universidades de investigación, a las universidades privadas. Con este ejemplo nos damos cuenta que todas funcionan en el marco de un mismo sistema y una misma lógica. En cambio, en el sistema dual que se observa aquí en Latinoamérica, esto no funciona así. Las universidades no compiten, están totalmente segmentadas, entonces esto, como comentario final, puede llevar a que el Estado pierda el control total de lo que